Sayang. Salah. Girls, kenapa bahasa Inggris tuh lebih ribet deh? Oh ya? Kenapa tuh? Kasih contoh nih. Now, in English, biasanya kita selalu bilang, oh, you two look so cute together. Oh, you two should definitely date. Kalau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia, cie. In Indonesia, when someone do gombal, you don't say, "Aw, thank you." You simply say, "Ah." Kita orang Korea besar di Indonesia. Udah biasa dipanggil plastik. Kita orang Korea besar di Indonesia. Saking lokalnya logat kita, banyak yang gak percaya kita orang Korea. Kita orang Korea besar di Indonesia. Teman-teman kita Bhinneka Tunggal Ika. Dari Korea, Jawa, Sunda, Papua, Pontianak. Udah. Kita orang Korea besar di Indonesia. Gak bisa tidur tanpa guling. Kita orang Korea besar di Indonesia. Udah biasalah pakai daster. Hal ini yang membuat Jang Hansol sadar Indonesia lebih baik dari Korea. Dari iklim, dari budaya, dari kotanya, dari landscape. Lu sendiri Sukanya kenapa gitu ya? Kalau Indonesia itu menurut saya sukanya ini yang saya sadarin ya. Ini di YouTube juga saya udah pernah bilang sebenarnya mulai 2 tahun lalu itu saya kena depresi, minum obat juga gitu. Cuman kali ini setelah 2 tahun ya nggak travel ke Indonesia, itu saya jadi nyadar kok saya depresi ini kenapa gitu sebenarnya. Karena di Indonesia ini kesannya kayak mungkin terlihat orang cuma jualan apa bisa bahagia gitu. Kayak terlihatnya kok bisa gitu. Tapi ketika saya kembali lagi setelah 2 tahun, terkesan kayak Indonesia ini menikmati momen. Kalau di Korea itu menikmati ketika mencapai sesuatu. Tapi ketika mencapai, pengen mencapai baru lagi. Nah di Indonesia ini kayak ada kepuasan detik ini. Detik ini apa yang kita punya. bersyukur. Nah bersyukur dengan itu bisa dinikmati. Sehingga apapun kondisinya kayak lebih bersyukur. Dan juga selalu kalau misalnya ada kejadian bagus, oh ini berkat Tuhan. Kayak ada bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kayak muter gitu loh bahagianya. Wah keren. Bu, kalau bahasa Indonesianya morning apa? Pagi, Kalau yesterday? kemarin, Kalau tomorrow? besok, Kok besok? Kan sekarang. besok. Jawab sekarang, Bu. Kan besok dikumpulin PR-nya. Iya, jawabannya besok. Alah, besok-besok. Mending tanya ke ayah. Ayah, kalau bahasa Indonesianya tomorrow apa? Besok. Alah, besok-besok sama aja. Mending tanya ke AA. Kalau bahasa Indonesianya tomorrow apa? Besok. Besok-besok sekarang, Iya, jawabannya besok. Kemana, Dek? Mau tanya Pak RT. So I live in Indonesia right now, and it's crazy how much your perspective changes when you move to a country like this. Europe, you know, you have your watch. It's like, how can I effectivize my time as much as I want? Like, oh, I need to go to work. You don't like care about your family or nothing. Just your work, your success, your money, you know. That's why I love Indonesia, you know. For me? Wow, what is this? Saddle for praying. Yeah. Hands up. So happy to be back again. Feel at home. Thank you, that's very cute. I appreciate it. How is this for you? I'm in love. Yeah, I'm in love. Do you think you can run a little bit? There's just an easiness of life here. There's a happiness, there's a peacefulness, there's a blissfulness that in the Western world, in the US, I didn't really get that same vibe. But everyone's laid back and chill and easy, and I love that mindset, especially as a mindset mentor. I love that. Ada satu kalimat menarik yang sering diucapkan para pendatang asing ketika tinggal di Indonesia. Baru di Indonesia, gue merasa hidup lebih waras. Meski terdengar berlebihan, ungkapan ini justru semakin sering muncul dari warga Amerika, Eropa, hingga Rusia. Mereka datang dengan anggapan bahwa negara asalnya adalah yang paling maju, namun justru menemukan ketenangan, kehangatan, dan rasa hidup yang sesungguhnya di Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Orang Korea merasa bahasa Indonesia secepat rap. Kalian sadar gak sih? Bahasa Indonesia yang sering kita pakai sehari-hari
ternyata dianggap terlalu cepat bagi beberapa negara, seperti Korea. Jadi, ketika orang Indonesia berbicara, orang Korea sering merasa kaget karena pengucapan Indonesia yang terlalu cepat. Dan bahkan disamakan dengan kecepatan rap, seperti beberapa momen idol K-pop yang berasal dari Indonesia, ketika ngomong, member lain langsung terkejut dan disebut terlalu cepat. Penghargaan secepat ini, aku benar-benar terima kasih dan jangan lupa tunjukin, terima kasih dan jangan lupa tunjukin Teman-teman kalian, jadi teman-teman kalian bisa tahu kalau kita live di TikTok. Mulai di TikTok. Mulai di TikTok. Tiba-tiba dia berubah jadi penyanyi. Damn, was that a rap? Tiba-tiba jadi penyanyi. Kalau dalam bahasa Inggris kita ngomongnya, shh, you're a bit noisy, can you please keep it down? Hey, it's a little loud, you have to turn down the volume. Kalau di Indo kita ngomongnya, berisik. Lihat deh kocaknya. Beda style ngomong antara bule Inggris lawan warga plus 62. In English we say, watch out, be careful. In Indonesian we say, In English we say, see, told you not to do it, but you did it anyway. But in Indonesian we say, kan. In English we say, I'm sorry, I didn't catch that. Can you repeat that again? In Indonesian we say, Sayang, kenapa bahasa Inggris itu selalu harus jadi ribet deh? Kenapa emang? Nih contoh. Nah, kalau bahasa Inggris harus gini nih. This is so annoying. Oh, I'm so disappointed with you. Really? Tapi sayang, tahu nggak bahasa Indonesia itu Gimana? cuma gitu doang. So, in Indonesia, if you want to say something like, ooh, that's cool, you say, anjay. In Indonesia, you don't need Bahasa Indonesia if you know English. Informasi, komunikasi, rekomendasi, aksi, reaksi. Just add C at the end of every word. Legenda. Legenda. Bendera. Bandera. 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 Meja. Mesa. Sabun. Jabon. What? Jabon. Habon. Jabon. Habon. Jaket. Chaqueta. Jaketa. Chaqueta. Jaketa. Gratis. Ya, gratis. Sepatu. Zapato. Mitos. Mito. Mito. Teras. Terraza. Permisi. Permiso. Permiso? Permiso. So you're like, permiso. Like that? Well, permiso is like, excuse me, but it can also be like to allow something. Like, yeah, permit. Like permit. yeah. So in Bahasa Indonesia, how do you say nails? Kuku. And how do you say my? Ku. So how do you say my nails? Ku, ku, ku. Ku, ku, ku. Ku, ku, ku. Bahasa Indonesia bahasa miskin kosakata, emang iya. Kalau dibanding bahasa Inggris, kosakata bahasa Indonesia emang lebih sedikit, tapi kesimpulan bahasa Indonesia punya kelebihannya tersendiri. Pernah kepikiran nggak sih kenapa Malaysia abis dijajah Inggris bisa bahasa Inggris, Maroko abis dijajah Perancis bisa bahasa Perancis, tapi Indonesia abis dijajah Belanda nggak bisa bahasa Belanda? Itu karena Belanda nggak mau ngajarin bahasa mereka ke orang Indonesia, biar nggak dianggap setara. Waktu negara merdeka, biasanya bahasa yang dipilih adalah bahasa penjajah atau bahasa yang paling banyak penuturnya.
bahasa penjajah nggak dipakai karena kita kena gatekeep. Nah, kenapa malah bahasa Indonesia yang dipilih? Indonesia punya 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa Melayu pasar. Kosakata dan struktur kalimatnya simple. Makanya jadi bahasa pengantar para pedagang. Populasi suku Melayu nggak sampai 5%, tapi penutur Melayu pasar banyak. Populasi suku Jawa waktu itu 47%. Tapi kalau Jawa dipilih, takutnya suku lain iri. Toh tanpa dipilih juga Jawa kan udah dapat jatah presiden. Indonesia disebut sebagai negara yang mustahil karena nggak cuma terdiri dari bahasa yang beragam, tapi juga mencangkup belasan ribu pulau yang tersebar sepanjang 4.000 km. Dari Belanda sampai Yunani itu daratan, tapi sepanjang 2.000 km itu aja ada 6 negara loh. Indonesia sampai sekarang masih satu negara. Bisa jadi ini adalah keberhasilan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi bahasa Indonesia itu relatif simple, kosakatanya terkesan miskin, tapi mungkin justru karena itu yang jadi alasan kita bersatu. Walaupun sekarang masih banyak yang bersatu dalam kemiskinan sih. How do you say cooking pot in Indonesian? Dandang. What about wall? Dinding. From. Di. And please. Dong. So how do you say dudung? Please get the cooking pot from the wall. Dudung ambilkan dandang the ding ding dong dung. American. Nothing beats a Jet2 holiday, and right now you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. British. Nothing beats a Jet2 holiday, and right now you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Indian. Nothing beats a Jet2 holiday, and right now you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. French. Nothing beats a Jet2 holiday, and right now you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Indonesian. Nothing beats a Jet2 holiday, and right now you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Bahasa bucin. Dalam bahasa Inggris. Aku senang bisa sama kamu. I'm happy to be with you. Aku sayang sama kamu. I love you. Aku senang bisa ngabisin waktu sama kamu. I'm happy to be here with you. Aku mabuk cinta gara-gara kamu. You drive me crazy. Aku mikirin kamu seharian. I think of you all day. Kamu bikin aku jadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. You make me the happiest person in the world. And sometimes you take on different personalities depending on the language you're speaking, right? I'd like to say that I definitely agree that learning a new language helps you gain perspective. Even it might even help you think more critically, but it's not definitive. I'm going to use Thailand as an example again. I think Indonesia does a much better job in educating its people in the English language than Thailand does. Sometimes in Thailand you struggle to communicate with the locals because a lot of them don't speak English as well as people here actually. Yeah, this is like the wordiest song ever of all time, and I'm jumping up and down like, why did I write it this way? And so that has sort of like informed kind of my decisions now, and just like, oh my god, that drum fill sounds awesome in the live version, like why don't we include that in the record now, you know? And so that's sort of just like how I've been thinking about it. But yeah, to answer your question, I think being mobile has offered like a different kind of inspiration, probably, you know? Where I realized I was kind of like, I can tell these guys kind of like the vision that I'm thinking of, but what I always end up getting is kind of like, it felt like I was like typing like an AI prompt, and and they kind of gave me like what they think I want, but it's never, that's when I realized that there's something that is intangible that is really hard to like share to other people and have them recreate that, what I want. So I was just like, I gotta like take charge on this one, I think. And we play a lot of Trouble and Sorry. But there was a game I was working last week and I was on set and we were just passing the time. And have you seen that movie trivia game where it's cards and it just asks you questions? Oh yeah, I've seen like they have a bunch of quizzes, like sports and movies. And I was just having one of those like runs where I couldn't miss. Yes. Like I just knew, and I was like surprising myself, and it was like. Well, you know your stuff, you know movies. Apparently I do. And then I got to this one question and people, and they were like, oh, okay, so junior executive assistant, Devil Wears Prada. So I think my mum was keen that I had some friends that are my age who are now my best friends today. So I never really wanted this. I just sort of never stopped doing it. And
And I love it. I absolutely love it. I love the creativity. I love the building blocks that are required to put a film together. I love the collaboration on set between people from all different walks of life. You know, a film set is a melting pot of all sorts of different people. So I love it. I absolutely love it. That's of having to like explain my jokes. It ain't that much fun. Yeah, I miss the humour. I miss my family. I miss, you know, a lot of like my condiments. And, you know, I love a sauce. Like I love a sauce. Marmite. Well, Marmite's not quite my vibe, but like, you know, like salad cream and Branston's pickle and stuff like that. Yeah, you know, and but I found a store there that does it all. Oh. IKEA, IKEA. Puma, Puma. Burberry, Burberry. Prada, Hero. Arena. Some of my Indonesian friends mispronounce these English words. I think it's because of English's stupid spelling. Stomach. I know the CH is usually ch, like chicken, but in this word it's a k. Stomach. Sword. The W is silent. Not sword, but sword. It's the same as answer. Not answer, answer. Vehicle or vehicle. I know when you have an E at the end, the vowel before it gets long, like dine or fine, but this word, it doesn't. Vehicle. Mosque. Yep, the U and the E are silent and the Q is a K. Mosque. I've heard mosque, I've heard mosque. Just mosque. Castle. Lots of English words with a T in the middle are silent, like fasten, whistle, and castle. Were those too easy for you? Let me know in the chat. In English we say, ah, that's so disgusting. In Indonesia we say, or ijji, or gila nih. Jadi udah berapa lama belajar bahasa Indonesia? Cepat, udah berapa lama belajar bahasa Indonesia? Maksudnya selama berapa lama atau berapa lama aku bisa bahasa Indonesia? Ini beda. Udah berapa lama bisa ngomong bahasa Indonesia? Nah, oke. Sejak tahun 2012. Sejak tahun 2012. Ya yang benar ya. Kalau mulai belajar 2010. Oh, 2010. Berarti 2 tahun belajar. Iya, ya sebenarnya kita selalu belajar. Iya, maksud aku sampai saat ini juga kadang aku belajar kosakata atau bisa juga ekspresi dalam bahasa Indonesia yang sebelumnya aku nggak tahu kayak gitu. Jadi kita sebenarnya selalu belajar. Pesan-pesan belajar bahasa Indonesia gimana? Ya, ada 2. Pertama, awalnya memang mudah. Kenapa? Karena dibanding sama misalnya bahasa Perancis atau bahasa Latin ya yang aku kenal, tata bahasa jauh lebih simpel. Jadi awalnya memang prosesnya agak cepat kalau belajar bahasa Indonesia. Awalnya cepat dan berasa dikit-dikit udah bisa ngomong. Biasanya pertama kita langsung bisa nama saya, atau bisa juga saya mau makan, hal-hal kayak gitu simple tuh cepet. Tapi ada momen dimana kita udah nyampe titik dimana kalau mau belajar lebih, kalau mau berbicara dengan ya istilahnya mungkin bahasa yang lebih fasih, nah baru itu susah. Misalnya sampai sekarang aku pernah beberapa kali coba baca sastra dalam bahasa Indonesia, dan itu bukan buku yang susah, buku Laskar Pelangi kan gak rumit kan, tapi sampai saat ini aku masih belum bisa karena setiap halaman itu ada kosakata yang aku benar-benar gak tahu. Bahasa Indonesia tuh tingkat formal atau informal itu banyak sekali, yang juga susah pas kita belajar sebagai orang luar ya. Kalau kita belajar kita diajarin bahasa yang sangat formal. Nah di lapangan pas nyampe Indonesia
jauh, bedanya jauh, sangat jauh. Karena orangnya nggak pernah ada yang bilang memperkenalkan saya, di mana ada kenalin. Nah terus kita bingung, loh kenapa dari memperkenalkan menjadi kenalin? Karena imbuhan udah ganti semua. Seharusnya kenalkan. Nah terus kenapa kan menjadi in? Nah, sampai saat ini nggak, aku masih bingung kenapa. In many countries, refusing food is normal. But in Indonesia, food is not just food. When someone offers you food, they're offering care. Saying no too quickly can feel like rejection. That's why Indonesians often say, just a little. Even when they're already full, it's not about eating, it's about respect. I can speak a little bit of English. Little. This girl is insanely out of her mind. Ih, Cagil. You're so infatuated with this girl. You've forgotten your friends. Bucin ih. You can't move on from your ex, so it's hard to open your heart again. Duh, gamon. Excuse me, may I pass through? Punten. Tinggal di selama 2 tahun. Kamu orang Korea, itu orang Jepang. Kita pakainya bahasa Indonesia. Bisa komunikasi. Kita pakainya bahasa Indonesia. Bisa komunikasi. Saya pergi ke teras. Oh, kamu akan antarkan? Oh, terima kasih. Terima kasih. Bahasa Indonesia bagus banget. Oh. Ya, Indonesia. Nggak ke sana lagi? Mau. Suka di Surabaya? Suka di Surabaya. Ya, Surabaya. I'm from home. Terima Terima kasih. Terima kasih. Kenapa bahasa Inggris tuh selalu harus jadi lebih susah deh? Nih, contoh. Hey man, I might just have one more cig and then afterwards I'll head off. Kalau bahasa Indo gampang banget. Sebat. Yang benar. No way. Udah. Stop it. Kok kaget loh? I'm shocked. Demi apa? You're kidding. Jangan bilang siapa-siapa ya. Don't tell anyone. Wait a minute. Tunggu sebentar. Cek. I don't want it. Saya tidak mau. I don't know. Saya tidak tahu. Boh. This is for you. Ini untukmu. What do you mean? Apa maksudmu? Hah? In English we say, what are you talking about? It's not my fault. But in Indonesian we say, di. In English we say, see, I told you not to do it, but you did it anyway. But in Indonesian we say, kan. In English we say, oh my God, my life is so horrible. When will all this bad luck end? But in Indonesian we say, yaudahlah ya. Excuse me, can you repeat that, please? Huh? I told you, fam. Tuh kan? Are you being for real, man? Sumpah. Whoa, that's so cool. Anjay. That's crazy. Gila sih. Okay. Can you say this? Golly gosh. Mempertanggungjawabkan. So speak Indonesian? Let's go. Sing. Menyanyikan. Menyanyikan. Oh yeah. Alright, we got awesome. Dahsyat. Awesome as you are awesome. Dahsyat. Oh, that's my language. I think it is. Got gargling. Generic. Gemericik. Oh no, that was wrong. Don't forget to like, follow, comment, and share for more. I'm out. The hardest part about learning the Indonesian language is that all the courses, books, and even Google Translate teaches you to speak in a formal and very awkward way. For example, they want you to say things like, "Kenapa Anda melakukan itu? Saya bilang jangan lakukan itu. Sekarang Anda lihat apa yang terjadi." Well, actually, the real way to say that in Indonesian is, "Kan?
percaya gak sih kalau gue bilang bahasa Indonesia itu lebih susah dibandingkan bahasa Inggris? Tonton video ini sampai habis ya. Jadi 2 tahun lalu itu gue bener-bener baru sadar kalau bahasa Indonesia ini lebih susah dibandingkan bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia ini sebenarnya punya kata kerja yang ribet banget gitu untuk dipelajarin. Buktinya nih ya, di bahasa Inggris makan itu eat. Nah variasinya cuman paling eat, ate, eaten, eating. Gak ada lagi guys. Nah di bahasa Indonesia ini tanpa kita sadari banyak banget variasi kata kerjanya. Contoh kata kerjanya ya, makan. Variasinya tuh ada makan, lagi makan, makan yuk. Nah ini artinya ngajak orang makan nih. Makan nih. Nah ini artinya lu nyuruh orang makan makanan yang lu pegang. Makan tuh. Nah ini artinya ada 2 nih. Gantung nada lu nya. Kalau lu ngomongnya makan tuh, artinya lu nyuruh orang makan makanan yang lu gak pegang. Kalau ngomongnya makan tuh, artinya lu puas setelah lu ngelakuin hal kasar atau kejam. Ada lagi nih, makanlah. Nah ini artinya banyak nih. Tergantung nadanya juga. Kalau lu ngomongnya makanlah, artinya lu bujuk orang untuk makan. Kalau lu ngomongnya makanlah, artilah di situ artinya pasti. Jadi antara makanlah artinya lu pasti makan, atau gak makanlah artinya lu pasti gak makan. Nah ada lagi nih, makanin. Itu artinya lu suruh orang untuk bantuin lu makan. Jadi kalau misalkan lu ngomong makanin lah, itu artinya lu kenyang. Bahasa Indonesia versus Indonesian ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris. Gue pribadi berada dalam preferensi untuk menggunakan Indonesian agar setara dengan bahasa-bahasa lain yang di luar sana. Karena kalau misalnya kita berbicara dalam bahasa Inggris, kita tidak bilang Espanyol, tapi Spanish. Ya kan? Nah, silakan lihat karya dan pendapatnya almarhum Profesor Anton Mulyono tentang bahasa Indonesia versus Indonesian. Beliau selalu mengatakan bahwa harusnya adalah Indonesian agar setara dengan bahasa-bahasa lain di luar sana. Dan Profesor Anton Mulyono, kalau kalian tahu, adalah salah satu figur penting dalam bahasa Indonesia sejak zaman dulu. Oke? Memang kalau bisa kita sebutnya sebagai Indonesian, bukan bahasa. Karena ya ujung-ujungnya jadi salah, karena bahasa artinya bahasa, language, right? Jadi kita nggak perlu sebel, nggak perlu apa sih bahasa Indonesian gitu, nggak perlu. Sekali lagi kalau soal bahasa kita jangan preskriptif ya, nggak usah lah ngatur-ngatur. Cuma bahasa doang, nggak usah sewot. Tapi ya kalau dalam perspektif gue sih seperti itu. Sebaiknya Indonesian daripada bahasa Indonesia atau bahasa. Karena bahasa Indonesia ya, kalau dalam Indonesia ya, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Melayu, kan gitu ya kita ngomongnya. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lain. Kalau di luar kan tidak seperti itu. Jadi gunakanlah sesuai dengan konteksnya masing-masing, gitu aja. Am I dumb? By the way, kamu udah lama ya nggak pulang kampung? Pulang kampung? Gue orang sini ya, Ge. Orang sini? Apaan sih? Tempat asal kamu? Kampung mana sih? Amerika, Usyara. Kebanyakan nonton TikTok, anjir. Kamu kan bule, kamu tuh harusnya ngomong bahasa Inggris. Bukan kayak bocah Betawi, anjir. You mean you want me to talk in English like this? Well, what do you want to ask? What do you want to talk about? Kayak punya dua kepribadian, anjir, kalau lagi ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ya udah, kapan kamu mau pulang kampung? Ke Amerika bukan Amerika. Back to America? No way. There's no, what's it called? Bajawa.
Wait a minute, tunggu sebentar. I don't want it. Saya tidak mau itu. I don't care. Saya tidak peduli. Prat. Indonesian people always like kan, si, la, lo, ko, si, la, kan, banyak. Indonesians love to say, I don't have an accent. Bro, you have 3. You just switch them depending on who's listening. There's your normal accent, your phone call accent, and you're talking to a foreigner accent, where suddenly every sentence starts with actually and ends with you know. And the best part, each region swears they speak the most neutral Indonesian. Jakarta says, our accent is the most pure. Surabaya replies, ngawur. Medan laughs aggressively. Sunda people deny everything softly, and Papuans just watch the chaos like, ya terserah. Meanwhile, everyone bullies each other's pronunciation like it's a national hobby. Say one word weird, and suddenly you're a meme. But the truth, every Indonesian has an accent, even the ones who swear they're biasa aja. Because nothing says Indonesia like believing you speak perfect Indonesian while making fun of everyone else's. It's okay, bro. Be proud. Your accent is part of your lore. Just don't pretend you don't have one. Man, you know what? Yesterday I go to the mall and then I bought. Sorry, my English so bad, bro. No, bro. Don't apologize. You're doing great. Yeah, but my grammar is so bad, bro. You know what, man? As long as we understand each other, that's what matters. And you will get the grammar naturally. No need to pressure. Man, yesterday I go to the mall and then I bought. Wrong! It's not buy, it's bought. It's not go, it's when. Learn it properly. But I just learning, bro. You learn it in the stupidest way I've ever known in my entire fucking life. Oh my god, your Indonesian accent is so sexy. Say it again. Pack friend. Packaging. Download. Upload. Story. Thanks. Because. To be honest. Fall forward. Jatuh ke depan. Jelungup. Fall backward. Jatuh ke belakang. Geblak. Fell into the street. Jatuh ke aspal. Delosor. Accident. Kecelakaan. Areke motoran to ngueng terus tabrak tronton jebret mencolot jempalitan tiba prak wis mati jo areke. Kalian merasa nggak sih ada bahasa Indonesia yang susah banget diterjemahkan ke bahasa Inggris? Kata-kata ini benar-benar eksklusif untuk orang Indonesia aja, keren kan? Yang pertama, pokoknya. Misal contohnya, pokoknya nggak mau tahu ya, lu harus kerjain ini. Pokoknya nggak mau tahu ya, harus selesai jam segini. Apa bahasa Inggrisnya ya? Kedua, masuk angin. Yes, di bahasa Inggris ada kata flu, ada cold, runny nose, coughing, right? Tapi masuk angin nggak pernah denger kayaknya. Bagaimana dengan kata-kata iseng? Iseng nih makan snacks sore, iseng nih mau isengin dia, iseng mau cek dia punya Instagram, apa iseng ya? Keempat, jam karet. Ya, plastic watch, kayaknya nggak tepat deh. Dan kelima, cengengesan. Apa ya? Cengengesan tuh kayak giggling, tapi it's not really giggling. Jadi gue juga nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Ada nggak kata-kata lain bahasa Indonesia eksklusif yang nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris? I realize how much I've been a baby in the family, and you know how much I've been privileged enough to not think about what it's like, you know, having to be the example of the siblings and all that. So it's a privilege. This is huge. To be honest, it's good to be here. You know, like it's 25 hours flight from my country, Indonesia. Hi there. So it's good to be, you know, representing the country and be part of the Universal Family Fast and Furious franchise. I'm honored to be part of this. They really understand of this augmented reality stuff, so we try to make something simple that's easy. That's why in the end we use glasses. Glasses is something that we use every day. And we can relate to it, right? And we can relate to. It's something that we don't take off. We only take it off when we take a shower or we go to sleep. I think the participation of the crowd is huge. I mean, that's one of the main sources. Of course, there are NGOs and other parties playing a big role on supporting our movement. But also, I think the crowd is there for us, and especially the volunteer that we have in a certain remote area, in a certain any kind of area that we're trying to do something there. You two are in luck. If Hana-san didn't get hungry, we might not have visited this place. I was just talking to the restaurant owner, and guess what?
He said his relative was the owner of Barney's farm. Yeah. Jangan bilang bahasa kalau sebenarnya maksud kamu adalah bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia. Lah, emangnya kenapa? Kan benar. Justru kata teman-teman asing saya ini tuh keliru dan saya sebagai lulusan ilmu bahasa ikut setuju. Awalnya teman-teman asing saya tuh bilang, "San, why do most Indonesian use the word bahasa when referring to bahasa Indonesia?" Ini menarik banget karena banyak ya yang ikutan diskusi di konten saya yang ini. Ini di luar ekspektasi dan komentarnya pun bermacam-macam. Sebenarnya, padanan bahasa Inggris untuk bahasa Indonesia sudah ditetapkan berdasarkan standar administrasi global. Contohnya kita ambil dari ISO 639-1. Itu tertulis bahwa ID untuk Indonesian. Kemudian pada tahun 2023 ketika bahasa Indonesia terpilih sebagai salah satu bahasa resmi di UNESCO lewat resolusi bahasa atau dikenal juga dengan resolusi 42C/28. Di sini tertulis jelas bahwa padanan yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa. Selanjutnya di UNTERM atau di United Nations Terminology Database, di sini jelas tertulis kalau padanan bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris adalah Indonesian. Atau yang paling dekat dengan kita deh, di dokumen resmi UUD 1945 yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dan diterbitkan oleh MKRI, tertulis jelas di pasal 36 bahwa the state language shall be the Indonesian language. Jadi bisa disimpulkan bahwa padanan bahasa Inggris yang tepat untuk bahasa Indonesia adalah Indonesian, Indonesian language, dan bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa aja, sebenarnya ini kurang tepat secara tata bahasa. Karena bahasa itu sendiri kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya bahasa. Sistem memang punya digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa itu bisa jadi language aja. Oke, itu penetapannya. Bukan berarti bahasa itu salah dong. Bahasa yang ditulis dengan kapital B, ini merupakan singkatan atau shorthand dari bahasa Indonesia dalam konteks komunikasi global. Kalau mau pakai, silakan. Tapi, nggak ada salahnya loh buat tahu kalau ternyata ada loh padanan yang tepat untuk bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia. In English we say, watch out, be careful. In Indonesian we say, In English we say, see, told you not to do it, but you did it anyway. But in Indonesian we say, kan. In English we say, I'm sorry, I didn't catch that. Can you repeat that again? In Indonesian we say, huh? You know what Indonesian people should tell English-speaking tourists when they have to deal with them? Can you please slow down a bit? Tiba-tiba dia berubah jadi penyanyi. Damn, was that a rap? Yo, crazy shit, man. I just want to say thank you so much for doing Tempo so that I know you. And just like don't be too hard on yourself. Are you speeding up? Saying Korean and in like English, she said like okay, so like she's really calm, but Indonesia, okay, halo semuanya, masuk terbang karena kita something really fast. Whoa. So, just slow down, man. I mean, you're on holidays, chill out. Speak a little slower. Hai guys, teman-teman, saya Trik Batuli. Aku tuh mati aku mau ke sini ya. Kalau cuma dapat kerja dan nanti kan mati kali. Gini loh, begini loh, Bay. Kita katanya orang Indonesia ngomongnya cepat, emang iya? Enggak kan? Biasa aja kan? Kecepatan ngomong orang Indonesia sering membuat banyak bule kewalahan. Saat mereka datang dengan penuh percaya diri karena sudah mempelajari kosakata dan struktur kalimat, kenyataannya justru berbeda. Bukan hanya bahasa Indonesia yang terdengar seperti mode percepatan, tetapi ketika orang Indonesia berbicara bahasa Inggris pun, ritmenya tetap melesat, tanpa rem. Semua ini membuat para bule heran sekaligus takjub dengan kemampuan bahasa masyarakat Indonesia yang ternyata bukan kaleng-kaleng. Excuse me, do you speak English? Yeah, I speak English. Siapa nama kamu? Randy, what's up, bro? Saya seorang fotografer. Kamu terlihat sangat bagus. Bolehkah aku English. Jawa? Nah, bener juga ya.
Yes, that's right. Hey! Aku memberi kamu. I give you. Nyoh! Aku tidak mendengarkanmu. I don't hear you. Hah? Halo kak, mau kemana? Hey, where are you going? Nengdi! Terserah mau bilang apa. Whatever you say. Boh! Lah apa? Boh! Gimana kalau sekarang kita normalisasi orang yang ngomong bahasa Inggris pakai aksen bahasa Indonesia? Gak apa-apa banget loh kalau dia ngomong, "Hey, how are you?" rather than, "Hey, how are you?" It's okay, people can still understand. Excuse me, I'm so sorry to bother you. Kak, I'm terribly sorry to interrupt. Kak. Oh, that was my bad. Sorry for the disturbance. Kakak. I love you. You not love me. Ya no father. Kok no father, Bang? Artinya apa? Payah lu. No father aja nggak ngerti. Itu artinya nggak apa-apa. Jadi orang jangan niru-niru orang Inggris, Bang. Loh, emang kenapa? Orang Inggris itu orang yang tidak tahu terima kasih. Oh ya? Orangnya sombong ya? Bukan. Dia taunya thank you. Terima kasih dia nggak tahu. Where are you from? Dari mana? Orang mana? Nigeria. Nigeria. Pinter, mana pinter bahasa Sundanya. Nuhun ya Bu. Mau dikirim ke pacar? Belum ada awewe. Oh, belum ada. Oh iya, awewe lupa janda. Janda mau janda. Single parent. You want single mom. Betah ya? Di sini betah. Alhamdulillah. Ada jodohnya ya? Belum ada jodohnya. Kepesekan nih kan ujung tadi Aduh. Kepesekan. Si Abdul mah pinter bahasa Sunda. Bagus, namanya pinter. Orang Jawa itu simple. Ngomong aja simple. I don't know. Boh. Wait for the moment. Say. I don't want to. Emoh. Orang Jawa juga alus-alus. Gak pernah namanya misu-misu. Jangkrik. Ups. Maaf. Indonesia. Sumpah. Assalamualaikum guys, my name is Sanad Masri. I am from Jordan. My name is Zidan from Indonesia. My name is Ibrahim from Egypt. My name is Fabio. I'm from America, New Jersey. Yeah, and today we're gonna be pronouncing countries, from our languages, mother tongues. China. Aslin. Sheen. China. Spanish. Italy. Italy. Italia. Italia. Indonesia. Indonesia. Sumpah. Indonesia. 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 That caught me off guard. Spanyol. Spanish. Lupa lagi. No, wait. Spania. Yeah, Spania. So bro, I'm Arabic, man. He's copying my language. Rusia. Russia. 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 It's the same thing. Bro, it's my language, man. What am I saying? No, man. Okay. Aku kan orang Korea, dia juga orang Korea. Tapi kita kan sama-sama lahir dan besar di Indo. Jadi kita mau lihat siapa yang lebih Indonesia. Oke. Nyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda di dada. Salah. Garuda Pancasila. Gak tahu. Prabowo Subianto. I'm Indonesian. Waktu kecil pernah main kelereng atau enggak? Oh, nggak tahu. Zaman enggak pernah. What is kelereng? Berarti main congklak juga enggak main? Congklak. I'm pro. Bola bekel.
What's that? Kamu tau bola beko? Nggak tahu. Kalau lagi merasa badannya agak meriang. Kalau kalian? Pernah dikerok nggak? Oh, aku pernah. Pernah. Sama mbaknya. Wah. Pakai 500. Pernah panggil tukang urut ke rumah nggak? Pernah. Minum jamu. Jamu. Pernah manggil abang-abang depan rumah gitu nggak? Oh, kalau ada. Pernah. Jajan apa? Jajan bakso. Ada lagunya, tahu nggak lagu bakso? Abang tukang bakso, jangan beli. Orang Indonesia. Izin, kamu salah sih ya. Woi, ini Batavia. Dulu tuh nama, sekarang ibu kota bukan di Jakarta. Tidur itu turu. Turu. Mau itu Arab. Arab. Aku Arab turu. Iya. Ini aku mau tidur. Tetapi kalau Anda berbicara itu dengan teman. Tetapi itu kalau dengan berbicara dengan orang yang lebih tua, iya. Kulo ajeng tilem. Wah, tulu ajeng tilem. Kulo ajeng tilem. Tilem itu tidur? Tidur, lapar. Lapar. Kalau di bahasa Jawa Jogja, itu ngelih. Hah? Ngelih. Kalau di Jawa Timur, luwe. Kalau di Tegal, di Jawa Tengah tetapi yang sebelah barat, daerah Tegal dan Purwokerto, kencot. Iya. Kencot itu lapar. Aku iya. kencot. Wetengku. Sulit sekali. Ya, bertingkat-tingkat. Biasanya kan bertanya apa kabar. Kalau bahasa Jawa, piye kabare. Ya. Kebanyakan orang Indonesia, ya bahasa Indonesia itu gampang. Itu ya untuk kalau mempelajari bahasa iya, bahasa daerah itu memang sulit. Hari ini pasti ingat. Aku Arab turu. Arab. AREP. Arab. Bahasa Indonesia sulit sampai menarik. Ya, di sini atau di depan atau belok? Sini ya. Sini, oke. Makasih ya. Ya, terima kasih kembali. Iya. Silakan. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Mas Bule ini bilang ada satu hal tentang Indonesia yang sampai sekarang nggak masuk di otaknya. Katanya, Indonesia tuh panas banget, apalagi Jakarta, rasanya kayak hidup di dalam rice cooker. Tapi yang bikin dia bingung, kenapa orang-orang tetap aja pakai jaket tebal? Padahal matahari lagi nyengat kayak oven, masuk mall, sama aja jaket musim dingin dipajang banyak banget, kayak negara ini mau kedatangan musim salju. Dan yang bikin dia bengong, itu jaket laku. Beneran dibeli, dia udah coba mikir keras. Tapi katanya logika langsung nguap lebih cepat dari es kopinya. Dia bilang, oke lah, mungkin ada yang kangen salju, tapi kan Indonesia nggak punya musim salju, atau ini emang tren fashion, atau biar kulit nggak makin hitam, atau jangan-jangan orang Indonesia tuh gampang kedinginan. Mas Bule bilang, makin dipikir makin bingung, nggak nemu jawabannya sama sekali. Dan netizen Indonesia pun menjawab lewat komentar. Kita orang Indonesia itu serius banget soal masuk angin. Itu hal besar buat kita. Makanya kita bukan cuma melindungi diri dari matahari, tapi juga dari angin. Menurut kita, itu lebih praktis daripada pakai sunscreen. Buat orang Jakarta, jaket punya banyak fungsi. 1. Mencegah masuk angin. 2. Melindungi dari sinar UV. 3. Menutup bagian tubuh yang nggak mau diperlihatkan. 4. Nutupin baju yang kurang menarik. Kadang, pekerja kantoran juga pakai jaket buat nutupin seragam mereka kalau lagi keluar makan siang. Kita gampang banget jadi gelap kulitnya kalau kena matahari. Dan kita kurang suka. Jadi jaket sering dipakai sebagai pelindung dari matahari. Karena kalau kulitku kebakar, jadi gelap dan kelihatan nggak ganteng lagi. Fenomena jaket di panas terik ini akhirnya jadi satu dari sekian banyak hal unik di Indonesia yang bikin Mas Bule geleng-geleng. Tapi justru itu yang bikin negara ini menarik. Weh, Duk, mangan apa ki? Tofu circle. Tofu circle. Digoreng suddenly. Indonesia, Inggris. Anak laki-laki. Sun. Matahari. Sun. Anak laki-laki kena matahari. Yo kepanasan. Melihat. Si. Laut. Si. Melihat laut. Sisi. Air mata. Tear. Merobek. Tear. Orang gila. Kentir. Kencir. 3. 3.
Pohon. Tree. Tukang sunat. Pak Mantri. Pak Mantri. Sepasang. Pear. Buah pir. Pear. Kalau main gak pulang-pulang. Melipir. Tolong ya, orang Indonesia tolong. Namaku Abdul Kudus ya. Kalau nggak bisa panggil Abdul Kudus, Abdul aja. Tidak Adul atau Dul atau Bedul. Kalau nggak bisa panggil Abdul Kudus ya, Abdul itu bagus juga. Itu nggak susah kan? Tapi banyak orang Indonesia kalau aku bilang namaku Abdul Kudus, Dul, Adul, Dul. Namaku Abdul Kudus. Tolong ya. Makasih banyak. Namaku Abdul Kudus. Bukan Dul, Adul, Bedul. Kalau nggak bisa Abdul Kudus, Abdul. Nggak susah. Abdul. Makasih banyak ya. Hatur nuhun. Please, kita harus banget ada Indo accent biar kayak India, Rusia, dan lain-lain. Of course, that is why I already started this episode speaking English with Indonesian accent. Day 11 already ya. I don't have a lot of topic to talk about in this video guys today because I'm very busy working. Yeah, but maybe we can start to review my day today. Mood 1 to 10, I am -5. I am so tired, but I went out to walk outside. And then my mood is getting better now already. Why my mood so bad today -5? Because a lot of work. I tired very much. But it's okay lah, I have to be grateful. At least I can still afford to buy snacks. And I bought some wafer today. Maybe we can review this wafer. Right? I'm very tired, you know. How is your guys? Now enough talking about me already. How are you guys doing? How is your English learning and exercising going on at the moment? How are you improving your English? Yeah, because not watching my video only not enough guys. You have to practice your English also. And as I mentioned before in my previous video, the best way to improve your English, to exercise it, is to find an English speaking partner. So I tell you to go out there on online dating to find white people, not only white people but like people who want to learn English also, like English speaker, so you can practice your English in there. Okay? So go out there to online dating, ya kan? Then you find boyfriend or girlfriend that speaking English, or people who also want to learn English. Then you guys can exchange speaking English. I think that's the easiest and the fastest way for you to exercise your English, hands down already. Maybe if you have some money, invest, fly to Bali. Fly to Bali, then go to the street and talk, hey mister, I want to learn English, can talk or not? Like that, yeah? Okay? Wait, I just remember, if you're not confident enough to talk with real human, you can always talk to AI, what? Right? So, say for example like this one, right? Okay, now let's speak. Hey AI, I want to learn to speak English. Yeah, I'm Indonesian. I'm not very fluent in speaking English. Can you ask me question, please? I want to practice. Wait. Can you repeat that again, AI? Sure, I was just saying that we can start with something simple. Could you tell me about your favorite hobby or something you enjoy doing in your free time? Hobby? You ask me what hobby? I like eating, sleeping, and snoring. That sounds great. Eating and sleeping are definitely important hobbies. Do you have a favorite type of food you love to eat? Or a favorite dish? Good question, AI. I love wafer. I'm eating wafer now already one. You know, it's very nice. That sounds delicious. Wafer's definitely a great snack. Do you usually enjoy it with anything like a drink, or do you just have it on its own?
I just have it on its own lah AI. Okay lah, you shut up lah AI. I tired talking already. You just say hi to my followers on TikTok. I'm recording you right now, AI. Got it, no worries at all. Hello to all you followers on TikTok. If you need anything else or want to chat more, just let me know. Okay, goodbye AI. Love you. Mwah. Oh, thank you. I appreciate that. Take care, and I'm here whenever you need me. Bye for now. Like that, guys. Okay? So, keep practicing. I believe in you guys. See you in the next video. Love you. Lagi asik, jaga parkir di Jepang. Nggak sengaja nemu Mbak Bule, lagi antri es krim. Yang bikin kaget, pas ngobrol ternyata lancar banget pakai bahasa Indonesia. Sekarang kita beli es krim. es krim apa? Es krim ala matcha. Netizen pun ngakak. Lancar amat, Neng. Seru banget lihat gimana bahasa kita makin dikenal. Tapi kenapa kita belajar bahasa mereka belibet ya?